नाज़रीन, कुर्लुश उस्मान के इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि किला बेलिजीक दिखाया जाता है, जहां पर ओलुफ मौजूद था और दान आकर ओलुफ को बताता है कि उस्मान आ रहा है यहाँ पर। इस पर ओलुफ हैरानगी से उठ खड़ा होता है और कहता है, उस्मान? यहाँ पर उस्मान का क्या काम है? इतने में हम दूसरी जानिब से देखते हैं जहाँ पर उस्मान साहब के सिपाही अपने सामने आने वाले तमाम वाइकिंग्स को मार पीट कर एक तरफ कर रहे होते हैं और उस्मान साहब के लिए आगे बढ़कर उनका रास्ता साफ कर रहे होते हैं। और इसी के साथ उस्मान साहब तुर्गुत और बाकी सब लोगों को लेकर ओलुफ की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देर के बाद उस्मान साहब कमरे में दाखिल होते हैं और ये देखकर ओलुफ फौरी तौर से अपना कुल्हाड़ा निकाल लेता है, लेकिन उस्मान साहब के सामने ओलुफ के कोई भी सिपाही हरकत नहीं कर सकते। और ओलुफ उस्मान बे को सामने देखकर कहता है, ये मेरा किला है उस्मान, यहाँ इस तरह से दाखिल नहीं हो सकते तुम। इस पर उस्मान बे जवाबन कहते हैं, ये तुम्हारा किला नहीं है अब। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ सलजोकी सिपाही भी उस्मान बे के सामने आ खड़ा होता है और ओलुफ पूछता है, कमांडर यहाँ पर क्या हो रहा है आखिर? इस पर उस्मान साहब उस कमांडर से कहते हैं, अमानत की इस तरह से हिफाजत की जाती है क्या, जो कि तुमने की है? वहीं ओलुफ ये सब कुछ बातें समझ नहीं पा रहा होता है तो उस्मान साहब से कहता है, यहाँ अमानत में रहने वाली वाहिद चीज तुम्हारी जान है उस्मान, और कुछ भी नहीं। इसी के साथ उस्मान साहब सलजोक कमांडर को एक हुक्मनामा देते हैं और बताते हैं कि सुल्तान के फरमान के मुताबिक ये किला तो अब मेरा है। ये सुनकर ओलुफ हक्का बक्का रह जाता है कि ये उस्मान क्या कह रहा है, ये कैसे हो सकता है। वहीं पर सलजोक कमांडर वो हुक्मनामा पढ़कर सुनाता है और फिर ओलुफ को दिखाता है कि ये किला अब उस्मान का है। तो ओलुफ कहता है, इस बार ये इतना आसान नहीं होगा। इससे पहले कि ओलुफ कोई हरकत करता, सलजोक सिपाही अपने अपने सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों इन्हें गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही ओलुफ पर सलजोकी सिपाही तलवारें तान लेते हैं और फिर उस्मान साहब मजीद कहते हैं कि सिर्फ बेलिजीक ही नहीं बल्कि तमाम किले अब मेरे हैं, कारा जहासर, कोलो जहासर भी अब मेरी मलकियत हैं। इसी के साथ दूसरी जानिब सौगत सराय का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर सलजोकी सिपाही एक माल गाड़ी को तलाशी लेने के बाद आगे रवाना कर रहे होते हैं कि इतने में दूसरी जानिब से शेख अदबाली भी अपनी माल गाड़ी पर सवार होते हैं और सुल्तान को उस माल गाड़ी में छुपाकर सौगत दरगाह में ले जाया जा रहा होता है। लेकिन इसी दौरान एक सलजोक सिपाही उस मालगाड़ी को रोक लेता है और कहता है कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो दरवेश कहता है, हट जाओ, हम दरगाह में जा रहे हैं। इस पर सिपाही पूछता है, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? तो दरवेश कहता है, हई की तरफ से आए हैं, रूह की तरफ जा रहे हैं, इजाजत दें ताकि हमारे काम में देर ना हो। लेकिन इस पर सलजोक सिपाही अपने साथियों से कहता है कि मालगाड़ी की तलाशी लो और फौरी तौर से तमाम सिपाही मालगाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं कि इतने में शेख अदबाली वहां पहुंचते हैं और सिपाही से पूछते हैं कि दरवेशों से कोई जुर्म हुआ है क्या बहादुरों, जो तलाशी ली जा रही है? तो सलजोक सिपाही कहता है, हुक्म है हमें शेख अदबाली, हर गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। तो शेख अदबाली कहते हैं, ठीक है तो तलाशी ले लो। इसी दौरान हम देखते हैं कि सिपाही मालगाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें हर तरफ सेब ही सेब नजर आते हैं, जिस पर एक सिपाही कहता है कि ये तो मालगाड़ी सेबों से ही लदी हुई है। और इसी दौरान सुल्तान उन बंद डब्बों के अंदर से बाहर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खौफजदा भी नज़र आ रहे थे। लेकिन इसी दौरान शेख अदबाली फिर से कहते हैं कि ये सेब बहादुरों का हक है और सेब बहादुरों में बांट दो। इसके साथ ही दरवेश कहता है, ठीक है। तो सलजोक सिपाही कहता है, नहीं शेख मोहतरम, खान का रिस्क हम नहीं खा सकते। तो शेख अदबाली कहते हैं, कोई किसी का रिस्क नहीं खा सकता बहादुरों, ये गाड़ी भी सेबों से भरी हुई है, खानकाह के लिए बहुत ज़्यादा है, तुम लोग इसमें से ले सकते हो, शाबाश, तोहफे से इनकार मत करो। जिस पर सलजोक सिपाही शेख अदबाली का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, शेख मोहतरम कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। इस पर शेख अदबाली कहते हैं, कोई बात नहीं, और फिर अपने अपने हिस्से के सेब उठाकर एक तरफ हो जाते हैं और यूं शेख अदबाली सुल्तान को बाहिफाजत लेकर दरगाह की तरफ रवाना होते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि किला एक बार फिर से दिखाया जाता है, जहां पर ओलुफ अपने तमाम सिपाहियों के हमरा उस्मान बे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पड़ता और सलजोक सिपाही उनके तमाम हथियार ले लेते हैं और यहाँ पर ओलुफ को एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद उस्मान साहब के सिपाही वहाँ पर काई परचम लहराने लगते हैं। और इसी दौरान उस्मान साहब ओलुफ से कहते हैं कि सिर्फ बेलिजीक ही नहीं बल्कि तमाम के तमाम किले अब मेरे हैं। ये कहते हुए उस्मान बे
اپنی نشست کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر دوسرا سین دیکھتے ہیں جہاں پر اورحان اور ملون خاتون کالا جہاثر کو حاصل کر چکی تھی اور دوسری طرف بالا خاتون اور علاؤالدین بھی کولو جہاثر کو حاصل کر چکے تھے، اور یوں عثمان صاحب کے اس منصوبے کے تحت عثمان بے نے اپنے تمام تر قلعے واپس لے لیے تھے۔ وہیں دوسری جانب بلیجیک میں اولف کہتا ہے مجھ سے جو تم نے لیا ہے میں تم سے واپس لوں گا عثمان، لیکن یہ پہلی بار جتنا خون آلود ہوگا تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی کھال استعمال کرتے ہوئے میں اپنا پرچم بناؤں گا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں تمہارے پاس تو اپنا گھر یا اپنا وطن بھی نہیں ہے، پہلے سر چھپانے کے لیے اپنا ٹھکانہ تو تلاش کر لو، پھر تم بڑی بڑی باتیں کرنا۔ یہ سن کر اولف کچھ بھی نہیں کر پاتا، لیکن عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن یہاں پر تم ہوشیار رہنا، اطراف میں بھیڑیے تمہیں گھیر نہ لیں اور کہیں تم ان کا شکار نہ بن جاؤ۔ یہ تمام باتیں سن کر اولف اپنے بچے کچے سپاہیوں کو لے کر بلیجک قلعے سے روانہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگ تیمور اور ترگت ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ترگت عثمان صاحب کی جانب دیکھنے لگتا ہے جو کہ اپنی نشست پر براجمان تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہم دوسری جانب کا منظر دیکھتے ہیں جہاں پر یعنی شہر میں عثمان صاحب کا گھر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر تینوں بچے ایک کمرے میں موجود تھے اور فاطمہ اپنی تلوار معائنہ کرتے ہوئے اورحان سے کہتی ہے کہ یہ تلوار آپ کے جیسی کیوں نہیں ہے، کیا میں کمزور ہوں جو اتنی بڑی تلوار نہیں چلا پا رہی؟ یہ کہہ کر فاطمہ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتی ہے تو کمرال ابدال بچوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جس طاقت کی بات کر رہی ہو وہ کلائی کی طاقت نہیں ہے ملکہ بیٹی۔ اس پر فاطمہ کہتی ہے میں جس کلائی کی بات کر رہی ہوں وہ کلائی ہی مضبوط نہ ہو تو دشمن کو کیسے شکست دے سکتے ہیں ہم کمرال ابدال؟ اس پر کمرال ابدال کہتے ہیں لگتا ہے آپ نے شیر اور جنگلی آدمی کی کہانی نہیں سنی۔ اس پر فاطمہ کہتی ہے نہیں ہم نے نہیں سنی، تو علاؤالدین کہتا ہے ہم نے بھی نہیں سنی ہے کمرال ابدال۔ اس پر اورحان کہتا ہے کاش آپ ہمیں سنائیں تاکہ ہم بھی سن لیں۔ اس پر کمرال ابدال کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر شاباش ادھر آ جاؤ میرے پاس، جس پر تینوں بچے کمرال ابدال کے پاس قریب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کمرال ابدال تینوں بچوں کو شیر اور جنگلی آدمی کی کہانی سنانے لگتے ہیں۔ جس کے بعد ہم یہاں پر دوسرا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ترکت عثمان بے سے کہتا ہے کھوئی ہوئی زمینیں ہم نے واپس لے لی ہیں، شکر ہے عثمان بے۔ اس پر عثمان بے کہتے ہیں ہاں ہم نے اپنی زمینیں تو حاصل کر لی ہیں، بالکل ہم نے حاصل کر لی ہیں، وہ زمینیں جو تمہاری غلطی کی وجہ سے ہی ہم نے کھوئی تھی۔ یہ سن کر ترگت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری غلطی کی وجہ سے؟ اس پر عثمان بے کہتے ہیں ہاں تمہاری غلطی کی۔ تو ترگت کہتا ہے غلطی تو کی تھی لیکن میرے خیال میں غلطی کی تلافی ہو چکی ہے۔ اس پر عثمان بے کہتے ہیں تم ہی اس سب کا سبب بنے ہو، تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اب تمہاری اس مدد کا کیا فائدہ جس سے ہم نے کافی زیادہ نقصان اٹھا لیا۔ اس پر ترگت عثمان صاحب سے کہتا ہے جانتا ہوں آپ ہماری مدد کو بہت تھوڑا سمجھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں چونٹیوں کی طرح ہی سمجھ لیں جناب، اگر ہمیں ایک ہی راستے پر چلنا ہے تو میرے لیے ایک چونٹی کی مانند ہی ہونا کافی ہے۔ اس پر عثمان بے کہتے ہیں نہیں ہمیں ایک راستے پر نہیں چلنا، میرا اور تمہارا راستہ بالکل الگ ہے، چاہے ہماری منزل ایک ہو لیکن اب ہمارے راستے بالکل مختلف ہیں ترگت۔ یہ سن کر ترگت حیران رہ جاتا ہے کہ عثمان بے کیا کہہ رہے ہیں، تو عثمان صاحب کہتے ہیں اسی راستے کا انتخاب تو تم نے کیا تھا۔ تو ترگت کہتا ہے ہاں غصے کی وجہ سے، غصہ آیا کیونکہ میرے بھائی نے مجھے ہی نظر انداز کر دیا تھا، غصہ انسان کو ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا عثمان صاحب۔ اس پر عثمان بے کہتے ہیں بالکل جانتا ہوں میں، کیا تم نہیں جان سکتے تھے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ لیکن تم نے اپنے دل کی سنی، تم نے میرے راستے کو اپنا راستہ نہیں سمجھا، جو کچھ کیا اس کے حساب کتاب کا وقت اب آ چکا ہے، تم سے رائے مانگی گئی اور تم نے فیصلہ کیا، اب تم اپنے راستے پر چلو اور میں اپنے راستے پر چلوں گا۔ اس پر ترگت عثمان صاحب کے اس رویے پر کہتا ہے غصہ جیسا کہ آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا، آپ کا غصہ بجا ہے، اب آپ کے سامنے میں کھڑا نہیں رہوں گا بالکل بھی، لیکن جان لیں کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ سے تھا اور رہوں گا، جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے گی تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، لیکن آپ کے خلاف کبھی بھی کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کر ترگت وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن عثمان صاحب اسے جاتے جاتے کہتے ہیں تمہاری سلامتی کے لیے نہیں چاہتا کہ تم میرے خلاف کھڑے ہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میرے خلاف کبھی بھی مت کھڑے ہونا۔ اس پر ترگت کہتا ہے تاہم اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو جان لیں کہ میں آؤں گا، خواہ دونوں ہاتھ خون سے ہی رنگے کیوں نہ ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آؤں گا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں خدا حافظ، تم جا سکتے ہو۔ اس پر ترگت
खामोशी से वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर दूसरी जानिब देखते हैं, जहाँ पर ओलुफ शदीद गुस्से में सराय में दाखिल होता है और सल्जोक सिपाही ओलुफ को नेज़ों के गिर्द घेर लेते हैं। ये देखकर सुल्ताना चिल्लाती है और कहती है, ये कैसी बेबाकी है। इस पर ओलुफ कहता है, आपने क्या किया है? तो सुल्ताना कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो ओलुफ? इस पर ओलुफ कहता है, मुझे दिए गए किले अब उस्मान के पास हैं। इस पर सुल्ताना कहती है, क्या आप बकवास कर रहे हो? तो ओलुफ कहता है, बेवकूफ़ बनाना बंद करें मुझे, ये आपकी मोहर है, ये जो आपके सामने है। उस्मान ने किले आपकी मोहर से ही मुझसे वापस लिए हैं। ये सुनकर सुल्ताना आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि वाकई ये मोहर तो मेरी है और उस्मान ने इस मोहर से यही फ़ायदा उठाया है और तमाम किले उसने वापस ले लिए जो मैंने उससे छीने, तो इसीलिए उसने मेरी मोहर चुराई थी। इस पर ओलुफ कहता है, मुझसे आपने वादा किया था कि मेरे किले हैं वो, लेकिन अब आपने मुझसे छीन लिया। ये सुनकर सुल्ताना कहती है, उस्मान ने कहा कि किलों से निकल जाओ और तुम खामोशी से किले से बाहर आ गए। हाँ, तुम्हारे जहन में जरा भी लड़ने का ख्याल नहीं आया? हाँ, मुझे ये बताओ। इस पर ओलुफ सुल्ताना के इन सवालों पे काफी हैरान होता है। तो सुल्ताना कहती है, तुम डर गए हो क्या? उस्मान से लड़ने की ताकत नहीं थी क्या तुम में? इस पर ओलुफ कहता है, मेरे साथ खेल मत खेलें वालिदा सुल्ताना, अपना नकाब उतारिए सुल्ताना, आपकी सच्चाई सामने आ चुकी है। मेरे मातहत आपके सिपाही उस्मान की तरफ चले गए। मेरे साथ आपने जो खेल खेला है उसके बाद तुम सब लोग मेरी ताकत देखोगे। इस पर सुल्ताना कहती है, होश में आ जाओ, उस्मान हमारे साथ खेल रहा है, उस्मान ने ही मेरी मोहर चुराई है, अब बेवकूफ़ मत बनो। ये खेल उस्मान ने ही तरतीब दिया है और इसीलिए अब वो हमें जाल में फंसा रहा है। अगर उस्मान को किले वापस देने होते तो खुद मैं आकर तुम्हें वहाँ से निकालती।